Many of the student is willing to be a future ते politician. हांव What- एवरी स्टुडंटांक येता पळय फुडें तेन्ना विचारता पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट आसा की ना. थोडे भुरगे येस म्हणटात, व्हेरी रेअर असतात कित्याक ही तेंची एज न्हू पॉलिटिक्साचेर विचार करपाक पॉलिटिक्स एंटर करपाक. पूण डेफिनेटली इतलेंच सांगूंक सोदता की प्रत्येक लायफाचो स्टेप, एवरी स्टेप ऑफ युअर लायफ इज पॉलिटिक्स. ती मागीर खंयसर घरानूय आसूं किंवा भायर आसूं, सो पॉलिटिक्स ही प्रत्येक लायफान प्रत्येक स्टेपाचेर तुका पॉलिटिक्स मेळटा. कोणाक पॉलिटिशियन जावपाक जाय ती कितें फॉलो करपाक तुमचो कितें एडवायस आसता? आयज काल पॉलिटिशियनाक फॉलो करपाक म्हाका दिसता डिफिकल्ट जातलें, कित्याक ह्यो स्टेटमेंट म्हणजे दिवपूय कॉम्प्लिकेटेड आसा, कित्याक पॉलिटिक्स अनस्टेबल जाल्लें आसा सद्या. म्हणजे कोण खंय कितें केन्ना जाय सांगूं येना. पूण एकूच आसा कमिटमेंट आनी डेडिकेशन. जर पॉलिटिक्सान जर येत जाल्यार म्हाका दिसता बरे पैकी पॉलिटिशियनूय जावं शकता आनी स्टेटूय बरे प्रमाणे फुडें वचूं शकता. थँक्यू.